देखिए पॉसिबल नहीं है ना, लोगों ने इनको वोट नहीं डाला, लोग इन पे गुस्से में हैं। ये पब्लिक में नॉर्मली ऐसे जा नहीं सकते, ये स्टेज क्रिएट करके वहां पे जाते हैं, तो वहां पे टिकटॉक ही बनता है, काम तो नहीं होता। पब्लिक में जाने के लिए बड़ा हौसला चाहिए, पब्लिक इनको बर्दाश्त नहीं करेगी, लोग बहुत गुस्से में हैं। लोगों ने इनको रिजेक्ट किया था और जबरदस्ती इनको लाकर इख्तियार में बिठाया गया। एक वीडियो भी बन गई तो इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। फिर इनको एजेंसियों ने भी कहा हुआ और इनके अपने एमएनएस ने, एमपीएस ने इनको कहा है कि अगर अवाम में जाना तो अपने रिस्क पे जाना, क्योंकि हम फॉर्म 47 वाले हैं, हमें लोगों ने वोट नहीं डाला था, हमें लाके यहाँ बिठा दिया गया। अगर आपने पब्लिक में जाना है तो अपने रिस्क पे जाना है, हमारी कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा इसलिए ये इनके पास ऑप्शन नहीं है, ये कर नहीं पाएंगे। दूसरा कैपेसिटी भी नहीं है इनकी, और तीसरा ये है कि इनके दिमाग में भी यही है कि इन्होंने जूते पॉलिश करके इख्तियार में आना है किसी और तरीके से या पब्लिक के वोट से। इनको उम्मीद नहीं है कि आप दोबारा इख्तियार में। पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या करता। मेरा और पाकिस्तानियों का एक रिश्ता बना गुज़िश्ता चंद सालों में, बल्कि ये अब तो 20 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म करते हुए, और मैंने हमेशा इसको ऐसे किया जैसे यानी जो मेरा दिल किया, जैसे मुझे अच्छा लगा, और मैंने अपने दिल की आवाज को सुना इसमें, और अपने लोगों के लिए जो बेहतर था वो मैं करता रहा हमेशा। हो सकता है बहुत सारी गलतियां भी हुई, लेकिन पाकिस्तान में ना होने की मुझे इस वक्त तकलीफ है। मैं वहां पे होता तो मैं बढ़ चढ़ के काम करता, जोर लगाता, वो सबको पता है कि मैं क्या करता। लेकिन यहाँ पे होके जो मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जरूर हूँ, लेकिन मेरे बाजू वहां पे हैं, मेरी आंखें वहां पे हैं, मेरे कान वहां पे हैं, और वो मेरे साथ मिलकर सारे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी बड़ी एक कैंपेन दोबारा शुरू की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कामयाब होगी। लास्ट टाइम हमने घर बनाए थे बहुत सारे, इस मरतबा हम चाहते हैं कि हम किसानों की जमीनें वापस काबिल काश्त बनाकर उन्हें दें। जो इस दफा हमारा टारगेट है वो ये है कि जो किसानों की जमीनें हैं उनको काबिल काश्त करें और उनको वो बनाकर दें दोबारा, उनको हेल्प करें कि उनको बीज मिले, उनको खाद मिले, उनकी मशीनों के जरिए, वो ट्रैक्टर के जरिए उनकी जमीनें जो हैं उनको हमवार करके उन्हें दें। तो ये इस दफा हमने ये प्लान किया है कि ये हमारा फ्लैगशिप जो इस बार प्रोजेक्ट होगा वही होगा। अस्सलाम वालेकुम। नया पाकिस्तान के साथ शाहरुख खान ज़िमरी, आज मेरे साथ इमरान रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके टाइम का वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मुझे हैरत हो रही है और खुशगवार हैरत हो रही है कि हमारा नया पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे भी है, और हसनैन माशाल्लाह पाकिस्तान में जबरदस्त काम कर रहे हैं और उनकी टीम यहाँ पे भी कर रही है माशाल्लाह। हसनैन साहब तो आजकल बहुत मशहूर हैं, और वैसे भी सर आपको पता है आज जो पंजाब की गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो अकेला हसनैन कर रहा है। नहीं, हसनैन ने बहुत काम किया, बड़ा जोर लगा रहा है वो माशाल्लाह। अल्लाह ताला उसको नजर बद से बचाए, और बल्कि हम कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है, यानी ये नौजवानों के अंदर ना इससे एक हौसला पैदा होता है। ये हमारा करने का नहीं, ये हुकूमत के करने का काम है। लेकिन जब नौजवान आगे आते हैं और ऐसे लोग जिन्हें लोग सुनते हैं या जो पब्लिकली जा जाके बात करते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो लोग जब ये काम करते हैं तो बाकी नौजवानों को भी इससे हौसला मिलता है। बहुत सारे लड़कों ने, बच्चियों ने हमसे रब्ता किया, वो कहते हैं जी हम भी वॉलंटियर करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। मैं हसनैन के साथ भी देखता हूँ, उस्मान के साथ भी देखता हूँ, बाकी दोस्तों के साथ भी, सिद्दीक के साथ मैं देखता हूँ, बाकी जो फील्ड में इस वक्त लड़के मौजूद हैं, तो बहुत सारे बच्चे बच्चियां आते हैं, वो भी साथ काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको वजह मिल रही है कि हमारे लोग मुश्किल में, तो हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। सर हमारे कुछ बस 2-3 क्वेश्चन होंगे क्योंकि आपके पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, आपने मैनचेस्टर जाना है। इमरान साहब 2022 में जैसे आपने सैलाब ज़ादगान लोगों को घर दिए थे, छत दी थी, खाना दिया था, आज आप लोगों का चेहरा पसंद नहीं कर रहे हैं, आपको सुनना नहीं चाहती है पाकिस्तान पंजाब की गवर्नमेंट। आप बताएं अगर आज पाकिस्तान में आप होते तो कैसे लोगों की खिदमत कर रहे हैं? आप यूके में फंड कर रहे हैं, फंड रेजिंग। वो पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या करता। मेरा और पाकिस्तानियों का एक रिश्ता बना गुज़िश्ता चंद सालों में, बल्कि ये अब तो 20 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म करते हुए, और मैंने हमेशा इसको ऐसे किया जैसे यानी जो मेरा दिल किया, जैसे मुझे अच्छा लगा, और मैंने अपने दिल की आवाज को सुना इसमें, और अपने लोगों के लिए जो बेहतर था वो मैं करता रहा हमेशा। हो सकता है बहुत सारी गलतियां भी हुई, लेकिन पाकिस्तान में ना होने की मुझे इस वक्त तकलीफ है। मैं वहां पे होता तो मैं बढ़ चढ़ के काम करता, जोर लगाता, वो सबको पता है कि मैं क्या करता। लेकिन यहाँ पे होके जो मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जरूर हूँ, लेकिन मेरे बाजू वहां पे हैं, मेरी आंखें वहां पे हैं, मेरे कान वहां पे हैं, और वो मेरे साथ मिलकर सारे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी बड़ी एक कैंपेन दोबारा शुरू की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कामयाब होगी। लास्ट टाइम हमने घर बनाए थे बहुत सारे, इस मरतबा हम चाहते हैं कि हम किसानों की जमीनें वापस काबिल काश्त बनाकर उन्हें दें। जो इस दफा हमारा टारगेट है वो ये है कि जो किसानों की जमीनें हैं उनको काबिल काश्त करें और उनको वो बनाकर दें दोबारा, उनको हेल्प करें कि उनको बीज मिले, उनको खाद मिले, उनकी मशीनों के जरिए, वो ट्रैक्टर के जरिए उनकी जमीनें जो हैं उनको हमवार करके उन्हें दें। तो ये इस दफा हमने ये प्लान किया है कि ये हमारा फ्लैगशिप जो इस बार प्रोजेक्ट होगा वही होगा।
سر ایک ہمیشہ سے ہم گورنمنٹ بولتے ہیں کبھی کے پی کبھی پنجاب، لیکن اب جب بھی نام لیا جاتا ہے فارم 47 کی گورنمنٹ ٹک ٹاک کی دنیا سے نکل کے اگر وہ اصل جو اب مصیبت ہے جسے نیچرل ڈیزاسٹر ہے، سر یہ اگر اصل میں ان کی خدمت کریں تو کیا یہ ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے ہیں اگر ٹک ٹاک کی دنیا سے نکل کے کریں تو؟ دیکھیں پاسبل نہیں ہے نا، لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا، لوگ ان پہ غصے میں ہیں، یہ پبلک میں نارملی ایسے جا نہیں سکتے، یہ سٹیج کریٹ کر کے وہاں پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ ٹک ٹاک ہی بنتا ہے، کام تو نہیں ہوتا۔ پبلک میں جانے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، پبلک ان کو برداشت نہیں کرے گی، لوگ بہت غصے میں ہیں، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا تھا اور زبردستی ان کو لا کر اقتدار میں بٹھایا گیا، ایک ویڈیو بھی بن گئی تو ان کے لیے مصیبت بن جائے گی، پھر ان کو ایجنسیوں نے بھی کہا ہوا اور ان کے اپنے ایم این ایز نے ایم پی ایز نے ان کو کہا ہے کہ اگر عوام میں جانا تو اپنے رسک پہ جانا، کیونکہ ہم فارم 47 والے ہیں، ہمیں لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، ہمیں لا کے یہاں بٹھا دیا گیا، اگر آپ نے پبلک میں جانا ہے تو اپنے رسک پہ جانا ہے، ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے، لہذا اس لیے یہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے، یہ کر نہیں پائیں گے، دوسرا کیپیسٹی بھی نہیں ہے ان کی، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے دماغ میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے جوتے پالش کر کے اقتدار میں آنا ہے کسی اور طریقے سے یا پبلک کے ووٹ سے، ان کو امید نہیں ہے کہ آپ دوبارہ اقتدار سر میں ایک آئیں۔ میرا آخری کویشچن ہے، 78 سال ہونے کو جا رہے ہیں ہمارا ملک، کیا ہر سال غریب جو پاکستانی ہے مڈل کلاس وہ اسی طرح پستا رہے گا کہ سیلاب آ گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، مڈل کلاس لوگ نیچے نیچے ہو رہا ہے، اور جو فرسٹ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے سر وہ یہاں پہ پاپا جونز پیزے چل رہے ہیں؟ یہ آپ ادھر ہیں یہاں سارا سال بارشیں ہوتی رہتی ہیں، تو ادھر اس طرح سے فلڈز کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں دنیا میں آتے ہیں فلڈز، لیکن وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کی مینجمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے بند توڑنا ہے، کہاں سے پانی نکالنا ہے، کدھر سے واپس چلا جائے گا، جتنے گھر ڈوبنے ہیں اس سے پہلے لوگوں کو کیسے ایویکویشن ہونی ہے، کس طرح لوگوں کو واپس لے کر آنا ہے، پھر نقصان کا ازالہ کس طریقے سے کرنا ہے، پورا میکینزم بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے وہاں ہے ہی کچھ نہیں، لوکل باڈیز کا سسٹم ہی نہیں ہے، جس سسٹم کے ذریعے سے وہ پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر ضرور تھا، لیکن اس نے لوکل باڈیز کا بڑا اچھا اور تگڑا ایک نظام بنایا تھا، اور اس طرح کا ایک سسٹم پاکستان میں ہوتا تو آپ امید کرتے کہ علاقوں کے اندر لوگوں کے ریلیف کے کام میں وہ سسٹم ہیلپ آؤٹ کرتا، لیکن نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ پاکستانیوں، عمران ریاض صاحب ابھی یو کے میں موجود ہیں، لیکن عمران ریاض صاحب کی آواز، عمران ریاض صاحب کی ان کی دل کی ایک ایک دھڑکن پاکستانیوں کے ساتھ ہے۔ عمران ریاض ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ سیاست کے سلطان عمران خان ہے اور صحافت کے سلطان عمران ریاض صاحب۔ تھینک یو۔ واپس چلا جائے گا، جتنے گھر ڈوبنے ہیں اس سے پہلے لوگوں کو کیسے ایویکویشن ہونی ہے، کس طرح لوگوں کو واپس لے کر آنا ہے، پھر نقصان کا ازالہ کس طریقے سے کرنا ہے، پورا میکینزم بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے وہاں ہے ہی کچھ نہیں، لوکل باڈیز کا سسٹم ہی نہیں ہے، جس سسٹم کے ذریعے سے وہ پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر ضرور تھا، لیکن اس نے لوکل باڈیز کا بڑا اچھا اور تگڑا ایک نظام بنایا تھا، اور اس طرح کا ایک سسٹم پاکستان میں ہوتا تو آپ امید کرتے کہ علاقوں کے اندر لوگوں کے ریلیف کے کام میں وہ سسٹم ہیلپ آؤٹ کرتا، لیکن نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ پاکستانیوں، عمران ریاض صاحب ابھی یو کے میں موجود ہیں، لیکن عمران ریاض صاحب کی آواز، عمران ریاض صاحب کی ان کی دل کی ایک ایک دھڑکن پاکستانیوں کے ساتھ ہے۔ عمران ریاض ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ سیاست کے سلطان عمران خان ہے اور صحافت کے سلطان عمران ریاض صاحب۔ تھینک یو۔